तक कि गद्दार बोल रहे हैं, ट्रेटर जो कि ट्रेटर की कहा जा रहा है आप लोगों को। हाँ, तो ये तो हम सब नहीं हाँ, गद्दार का। हाँ, तो सब ने ही बोले, तो मैंने बोली कोई ट्रेटर इतना ज़्यादा होता है मतलब एक दल है जिसमें 28 एमपीज है, उसमें आज देखो सुदीप दादा भी आ गए हैं, तो सब ट्रेटर है, ऐसा तो नहीं होता है। सब लोग अगर एक बात बोलते हैं तो इस बात को तो ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इन लोगों के अंदर में इतना गुस्सा, इतना मतलब इतना क्या बोलूं, मतलब बेचैनी से क्यों थी कि ये लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर ये डिसीजन लिया। हम लोगों को भी खराब लग रहा है, खराब लग रहा है ये, मतलब ममता दीदी को छोड़ने के लिए बहुत खराब लग रहा है। इतना मतलब आसान नहीं है, हम लोग जो दिखा रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। हम लोगों को ऊपर भी कुछ चल रहा है, लेकिन इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था हम लोगों के पास। कल्याण बनर्जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोग सुविधावादी हैं, अवसरवादी हैं और सुविधाएं लेने दादा के बारे में, कल्याण दादा के बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ, उसको छोड़ दीजिए। मैं ना महुआ, कल्याण दादा, इन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों का पर्सनालिटी जो है और मेरा जो पर्सनालिटी है कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं तो एक हाँ, पार्टी एक थी, वो तो पता है, ठीक है। हम उन लोगों के जैसा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं बोलूंगी कि उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो ये जो आप बार बार प्रॉब्लम का जिक्र कर रही हैं, आपने कई बार प्रॉब्लम का जिक्र किया कि एक साथ 20 लोगों का जाना प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम, यही तो हम समझना चाहते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम थी, क्यों ये कदम उठाना। क्योंकि हम लोगों का मतलब जो वॉइस है वो वॉइस रेस नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों का मतलब बहुत सारे चीज़ है वो ना हम अभी नहीं बोलेंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রীর এগুলো প্রাপ্য ছিল, এই ধরনের লোকগুলোকে উনি মাথায় তুলেছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া মানে তো বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, বিজেপির মার্কেটিংয়ে তো ওটা বিরাট সাকসেস। মানে শুধু সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পরচুলো হলো, একটা ওরকম একটা অদ্ভুত টাইপের লোক পাওয়া গেল তাই নয়, তার সঙ্গে একটা ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লার পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ফলে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। তো কিন্তু এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য পাওনা এই ধরনের জিনিসপত্রকে উনি মাথায় তুলে রেখেছিলেন। এবং এই যে তাপস রায়কে চলে যেতে হলো, কেন যেতে হয়েছে? তাপস রায়ের মতো একটা দক্ষ নেতা, এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হোয়াটসঅ্যাপ করে করে কেঁদে কেঁদে বলেছেন মমতা আমাকে উত্তর কলকাতার সভাপতি আবার করে দাও। সজল ঘোষ, তার বাড়িতে পুলিশ দিয়ে দরজা ভাঙানো হয়েছে, একমাত্র কুণাল ঘোষ টুইট করে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে আমি দলের লাথি ঝাঁটা খেয়েছি সেদিনকে। এগুলো কারা করেছে? এই ওখানকার যারা এইসব লোকজন। আর আজকে আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল কেন? আমি বলেছিলাম মানুষ হিসেবে তাপস রায় ভালো, আমাদের দলের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহলে আর মানুষ হিসেবে তাপস রায় ভালো আমি বলেছিলাম, আমাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে দেখুন কে ভালো কে খারাপ। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী ব্লকে যোগদান করতে চলেছেন, এই জল্পনা জোরালো হতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন সুখেন্দু শেখর রায়। তিনি বলছেন যেভাবে লোকসভার দলনেতার পদ থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই দায়িত্বে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল, যাতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক লোকসভার তৃণমূলের সদস্য তারা আহত হয়েছিলেন। লোকসভায় দলের নেতা ছিলেন, তাকে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হলো, যদিও তিনি অসুস্থ সেই সময় ছিলেন না, যথেষ্ট সুস্থ ছিলেন, এবং তার জায়গায় নিয়ে আসা হলো একটি অরাজনৈতিক যুবককে। যেটাতে আমার মনে হয় যে সুদীপদা নিজে যেমন অপমানিত হয়েছে, দলেও অনেকে এই ব্যাপারে খুব ক্ষুব্ধ এবং অপমানিত ছিলেন। তো সেক্ষেত্রে দাদা এখন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্যাম্পে চলে এলেন, আপনার কি মনে হচ্ছে আরও লোক আসতে পারে? কেন কি আপনি প্রথমেই বলেছিলেন কি বেশি আর লোক থাকবেন ওইদিকে, সবাই চলে আসবেন, ওই জাহাজে কেউ থাকবে না, ডুবন্ত জাহাজ আপনি বলছেন। আমি 10 দিন 11 দিন আগেই বলেছি এই দলটা উঠে যাবে, এবং শুধু ওই বিধানসভা, রাজ্যসভা, লোকসভা না, তলার দিকেও সব মাটির তলে আর কারো পায়ের তলে আর কারো মাটি নেই, সব সরে যাচ্ছে, সবাই চলে যাচ্ছে। এবং এই এত বড় বিপর্যয়টা যে হয়েছে কোনো কারণ অনুসন্ধান কিচ্ছু না, এবং একটা অদ্ভুত বল হলে আমরা হারিনি। এবং মানুষের রায়কে এইভাবে যারা অগ্রাহ্য করে তারা তাদের অস্তিত্ব মুছে যায়। ডুবন্ত জাহাজে কেউ থাকে না, এবং এই জাহাজ ডুববেই ডুববে সম্পূর্ণভাবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।